पौर परिषद लगाइथिबा नियाको आयत कले विधायक जगतसिंहपुर पौर परिषद कोर्ट छकठू रघुनाथपुर को मुख्य रास्ता कहुवा कोहल ग्रामर 7 नंबर वार्डर रास्तार अवस्था कहले न सरे। यह रास्ता पलटि मरणचंता और अन्यपटे नर्दमार मैला टांकीर पानी रास्ता उपरे चली पानी को प्रतिदिन हजार हजार संख्यार लोक छात्र छात्री पादरे माड़ी किए मंदिर दर्शन तो किए विद्यालय को जाउछंती। अनेक समय दुर्घटना घटुछि जाहाकु नै अंचलवासी जिलापाल पौर परिषद कार्यालय बारंबार अभियोग कले भी कौन दृष्टिगोचर करुनथिले। जहाकु नै स्थानीय बड़ बजार कोर्ट छक निकटरे शताधिक महिला और ग्रामवासी मुख्य रास्ता बंद करी धारणा रे बसिथिबा बेले जगतसिंहपुर आईआईसी प्रभास चंद्र साहू और पौर परिषद निर्वाही अधिकारी घटनास्थल में पहुंची बुझासुझा करथिले। एले धारणा रे बसिथिबा महिला माने अचानक निर्वाही अधिकारी को घेरी जाइथिले एवं उक्त मरणजंता पलटिथिबा रास्ता निकटकू दीर्घ 600 मीटर रास्ता निकटकू पादरे चलाई चलाई नहीं और रास्ता देखा सहित घटनास्थल में उत्तेजना सृष्टि होता बेले ता समाधान हो पारि नथिला। जहाकु नै जगतसिंहपुर विधायक अमरेन्द्र दास साधारण खबर पाई घटनास्थल में पहुंची घटनार समाधान करथिले। एते सब घटना घटिथिबा बेले घटनास्थल में पौर परिषदर अध्यक्षा कि काउंसिलर को देखा मिल नथिला। जहाकु साधारण एक विराट प्रश्नवाची छिड़ा करिछि। लोक मैंने जो भोट दे जिताई आज से देखा ना जहाकु नै मध्य किछि समय उत्तेजना देखा मिलता जहां विधायक शांत करते। एटी प्रश्न उठे गोटे पटे 24 वर्षर बीजेडी सरकार थिला गोटे पटे 10 वर्षर कांग्रेस दखल में पौर परिषद अच्छी हेले विगत 5 वर्ष ठारू कांग्रेस और बीजेडी एकाठी भाई पड़िया राजनीति करुवा बेले पौर परिषद अध्यक्षा वर्तमान एक रबर स्टाम्प बोली साधारण में चर्चा जोर धरलानी। कारण पौर परिषदर सदर महकुमा गोटे पटे दीर्घ 5 वर्ष एवं चली गुमास्ता राजनीति जहाकु नहीं बीजेडी दुईफाड़ होइथिबा बेले अन्यपटे पौर परिषद अध्यक्षा रबर स्टाम्प को नहीं म्युनिसिपालिटीर निर्वाही अधिकारी और साधारण जनता हटहटा होता घटना एवं साधारण लोकों समस्या बढ़ाइबार लगी जहाँ साधारण शुणा मिली जहाकु नहीं एवं बीजेपी को डिया मारुछंती। एभली हेले आगामी दिन में बीजेडी कांग्रेस भली डूबी जीवनी तो जहाँ एवं साधारण बीजेडी कर्मी माने महल में असंतोष प्रकाश पाइलानी जब हाथ पड़ी दाण्डे गड़िलानी तेज देखा अच्छी अन्यपटे रास्ता को जो विवाद को विधायक अमरेन्द्र दास समाधान कले से ओहल 7 नंबर वार्डर रास्तार अवस्था केबे बदलुछि ता देखिबाकू बाकी रहिला। जगतसिंहपुर जिल्लारू संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। सागरिका बेहरा कौन रही जहाँकि धारणा देते 7 नंबर वार्ड बासिंदा आम से पानी छाड़ुं से जो पानी छाड़ुं नर्दमा पानी आम पिला स्कूल को आसला आम बजार को आसला बेलू मंदिर मंदिर गला बेलू आमको से इनफेक्शन रोचे जेहेतु बाथरूम पानी आम बारंबार जिलापाल चेयरमैन को निर्वाही अधिकारी बारंबार कम्प्लेन कलापर भी से शुणुना तो बाध्य होकर आम राजरास्ता को ओल्ल आसू भोट नेला माँ भौणी कहीं गोड़ हाथ लगे आम माँ भौणी को गोड़ कौ भाई पानी बुड़ी कौन देखा जाऊनी आम कौन अवस्था रोचे सब जानी ना बारंबार कम्प्लेन कलापर भी दरखास्त को से मैंने गोटे थर पचारे करिए तो दूर कथा गोटे देखा भी आसुना केमी अच्छा बहुत असुविधा जाऊँ पिला छुआ स्कूल हईराण आम मैंने बहुत हईराण अच्छे से आम बाध्य होकर रास्ता कर बर्तमान दाबी कौन रोचे आमर दाबी से ड्रेन हो रास्ता भल रहा आम छुआ पिला आम जमी सुरक्षित से जिज्ञासा कर सुस्मिता बेहेरा ओहल ग्रामर आम घर ओहल तो आज जो धारणा देते कौन रही उद्देश्य कहीं धारणा देते आम कि चेयरमैन निर्वाही अधिकारी जिलापाल को कहला पर भी से किसी शुणुना तेणुक जो रास्ता जो मैंने नर्दमा पानी जो छाड़ुं जो ड्रेन पानी गुड़ा जो छाड़ुं बाथरूम पानी गुड़ा आम जावाई बहुत हईराण हो मैंने मंदिर जावा हो कि मार्केट फार्केट जावा हो कि बहुत असुविधा होती आमको से बाटे मंदिर को फूल फूल फल फल भोग भोग नहीं जापर से बाटे तो जापरूनी ना तेणुक आम चाहूँ से रास्ता कि हाँपाई है तो रास्ता भी आम टैक्स दौनु ना रास्ता पे आम लगे किसी आम रास्ता किसी ना केत वर्ष है पड़ रही बहुत वर्ष है कि से पानी बहुत अच्छे रास्ता जाई होना वर्षा दिन तो आहरी अधिका माने जहाँकि यदि किए जीव मैंने पिला भी गले से रास्ता जापार तो बर्तमान ए विषय अभियोग देलापर केते थर अधिकारी मैंने अभियोग देलापर देखा जमा आसने से तो मूल शुणुना आसवे कौन शुणु ही ना तो बर्तमान कौन दाबी रोचे आमर दाबी अच्छे से रास्ता ड्रेन पानी रास्ता को न आस ड्रेन हो
ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହିଁ ହେବ, ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛୁ କି ମାର୍କେଟ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ହଇରାଣକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ରାସ୍ତାଟା ହିଁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ହେଉ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ହେଉ। ଆମ ଓହଳ ଗ୍ରାମର ସୁବିଧା ସେ ପୁରା କୋର୍ଟ ଛକ ଠାରୁ ଆମର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନୂଆ ରାସ୍ତା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। বীরেন্দ্র কুমার সিং ওহଳ জগତସିଂହপুর। ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ସେଠି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ହେଲା କି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଯାଉଛି ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ କି ଖରା ଦିନ ହେଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁକି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଆମର ଛୁଆ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଲଟି ଆଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ବି ବହୁତ ଥର ଧକ୍କା ମକା ହେଇକି ସାଇକେଲ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି। କରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର କ୍ଲିୟର ହଉ। ସରକାର ଆଉଛି ଯାଉଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର ଭଲ ୱାର୍ଡ। ଭୋଟ ସମୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଭୋଟ ଦିଅ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇକିରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ବି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଆମର ଦରକାର ଆମର ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପୁରା ଆମର ସରକାର ପୁରା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ମଳ ଇଏ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର ଭଲ ରାସ୍ତାଘାଟ ରହିବା ଦରକାର, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଇଏ ଯାଉଛି ସେଠୁ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଯାଉ ରୋଡ଼ ଯାଉଛି ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ରୋଡ ଅଛି କୋର୍ଟ ଛକରୁ ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍। ରହିଛି କୋର୍ଟ ଛକରୁ ଚୁଡ଼ା ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେବ କଂକ୍ରିଟ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଓହଳ ଗ୍ରାମ ନେଇ, ତ ଏଇ ଓହଳ ଗ୍ରାମଟି କିଭଳି ହେବ, କେବେ ହେବ? ଆମର ଦାନା ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ଡିଜାଷ୍ଟରରେ କେଉଁ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ସେଥିରେ କୋର୍ଟ ଛକରୁ ଓହଳ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଡ୍ରେନ୍ ବି ଅଛି ରୋଡ଼ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ଆମକୁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ଆଲାଉ କଲେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯାଇକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବି। ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମଶା ମାଛି ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ରାସ୍ତାଟା କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି ଯେ ଆଉ ଧାରଣା ନ ଦେଇକି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେବେ, ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 1st ୱିକ୍ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନିଟେସନ୍ ଆମର ଡେଲି କ୍ଲିନିଂ ହେବ। ତ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇକି ଆସିଲାଣି। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏବେ ଆସିଲେ, ତ କେମିତି କ'ଣ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଆମେ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ ଏଇଟା ପକେଇବୁ। ନେକ୍ସଟ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଆର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ। ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋପିଂଟା ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଓଲଟା ବାଟକୁ ପାଣି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ପୁରା ଡେମୋଲିଶ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବୁ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ସରିବା କଥା ତ ମୁଁ କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ କହିବି। ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 1st ୱିକ୍ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଓହଳ ମାଳିସାଇଗଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କେବେ ହେବ କ'ଣ? ସେଟା ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯାଇକି କଥା ହେଇକି ଜଣେଇବି।